قرآن مجید سے ایک انتہائی معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ مبارک مائدہ ہے، 5ویں سورت ہے قرآن مجید کی، آیت کا نمبر 55 ہے اور آیت کا نام ہے آیت ولایت۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ آیت میری قوم کے بچے کو یاد ہے۔ آج چاہتا یہ ہوں کہ ایک مختلف زاویے سے کچھ باتیں اس آیت کے ذیل میں اپنے محترم دوستوں کے سامنے پیش کروں۔ اس آیت میں خداوند عالم نے ازل سے لے کر ابد تک جتنے ولی ہیں ان سب کا تعارف پیش کر دیا۔ توجہ فرمائیں گے میرے محترم دوست؟ ازل سے لے کر ابد تک جتنے ولی ہیں ان سب کا تعارف اللہ نے ایک آیت میں بیان کر دیا۔ جو آیت میں ہے وہ ولی ہے، جو آیت میں نہیں وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما۔ ہاں، اور یہ میری خطابت کا دعویٰ نہیں کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ازل سے لے کے ابد تک جتنے ولی ہیں وہ ایک آیت میں بیان کر دیے ہیں، بلکہ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، یہ قرآن مجید کا بیان ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرتا چلوں، یہ قرآن کے معجزوں میں سے معجزہ ہے کہ وہ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے چھوٹے پیرائے میں بیان کر دیتا۔ اگر بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو یوں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایک دعویٰ فرمایا، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کائنات میں کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو میں نے اس کتاب میں بیان نہ کر دیا۔ یعنی سرا سے لے کے ثریا تک کائنات کی ہر ایک چیز کو جس کی کتاب ہے اس کا دعویٰ ہے کہ میں نے اس ایک کتاب کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اور پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، یہاں آپ لائبریریوں میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے کتابوں کو آپ کھولنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ایک علم پر ہزاروں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ بندہ ہے جو ایک ایک علم پہ ہزاروں کتابیں لکھتا ہے، وہ خالق ہے جس نے ہزاروں علوم کو ایک کتاب میں لکھ دیا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے جس مشکل منزل پہ میرے ساتھ تھے۔ ہاں، یہاں پہ ایک ایک علم پہ ہزاروں کتابیں، اور یہ اس کی موجز بیانی ہے کہ اس نے ہزاروں علوم کو ایک کتاب کے اندر بیان کر دیا ہے۔ یہی کمال اس آیت کا ہے کہ ازل سے لے کے ابد تک ہر ولی آیت میں آ گیا۔ توجہ توجہ اذان محترم۔ اور پھر یہ میری خطابت کا میں نے کہا دعویٰ نہیں ہے، آیت کا اسلوب ہی یہی ہے۔ آیت شروع ہو رہی ہے لفظ انما سے، انما ولیکم اللہ۔ جو پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں انما کلمہ حصر کہلاتا ہے۔ کلمہ حصر کا کیا مطلب؟ یہ ایک حصار ہے، ایک چار دیواری ہے، اور یہ ایسا حصار ہے کہ کسی باہر والے کو اندر نہیں آنے دیتا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ کوئی باہر والا اندر نہیں آ سکتا، کوئی اندر والا باہر نہیں جا سکتا۔ اگر یہ بات نہ سمجھ آئی ہو تو ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ بہتر میں سمجھ آ جائے گی دوستوں کو۔ آیت میری قوم کے بچے کو پھر یاد ہے، جسے آپ آیت تطہیر کہتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے آیت میں بتا دیا پاک صرف اہل بیت ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ انما کا حصار لگا کر کہ پاک صرف وہ ہیں جو اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اس آیت کے شروع میں اللہ نے لفظ انما لگا کے دنیا کو بتایا کہ جن کا نام بتانے جا رہا ہوں نا ولی بس وہ ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتے ہیں، لیکن ولی صرف اور صرف وہ ہیں کہ جن کا تعارف اس آیت میں کرایا جائے گا، اور وہ ایسے ولی ہیں کہ سارے ایک جیسے ہیں۔ ہائے، توجہ اذان محترم، وہ کیسے ولی ہیں؟ سارے، میرے ساتھ شامل ہوں گے، نتیجے اہم ہیں، وہ سارے ایک جیسے ہیں۔ اور پھر یہ میری خطابت نہیں، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ اس آیت میں نے کہا آپ تمام حضرات کو یہ آیت یاد ہے، اور آپ نے بیسیوں نہیں سینکڑوں مجلسیں اس آیت پہ سن رکھی ہوں گی۔ اس آیت میں کم از کم 3 ولیوں کا تعارف ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ آیت میں کم از کم 3 ولیوں کا تعارف ہے۔ عربی زبان میں 3 کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ایک ہو تو ولی ہے، 3 ہو تو اولیاء ہیں۔ توجہ، ایک ہو تو ولی، 3 ہو تو اولیاء، اور آیت میں کم از کم 3 ہے، تو آیت میں آنا چاہیے تھا انما اولیاؤکم۔ توجہ اذان محترم،
कम अज कम 3 वली है ना, तो आयत में आमिर क्या होना चाहिए था? इन्नमा औलियाउकुम, लेकिन आयत में इन्नमा औलियाउकुम नहीं है, आयत में इन्नमा वलियुकुम है। ऐ मेरे अल्लाह, ये वाहिद का सीगा क्यों इस्तेमाल किया? मैंने वर्क गर्दानी करना शुरू की, तफसीरों को खोलना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, उनके फरामीन को तलाश करना शुरू किया जिन पे कुरान नाजिल हुआ था। तो मुझे एक दिन छठे बादशाह का फरमान मिला, इमाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह औलिया का लफ्ज नहीं लाया, अल्लाह वली का लफ्ज वाहिद के साथ इसलिए लाया ताकि दुनिया को पता चले ये जितने हैं इनमें फर्क नहीं, एक जैसे वली है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को इज्जत अता फरमाए। जितनों का इसमें तारुफ करवाया जाएगा, उनकी विलायत में फर्क ना आए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो सारे जितने भी हैं वो एक जैसे वली हैं। अब यहां पे जुमला कहूं, जिस बंदे ने, अब क्योंकि कुरान की आयत है ना और अल्लाह कह रहा है कि ये सारे एक जैसे वली हैं, तो फिर ख्याल करना जिसने इनकी विलायत में फर्क डाला उसने कुरान की आयत को झुठलाया, और जो आयत को झुठलाए वो काफिर है। हाय हाय, तवज्जो है अज़ान मोहतरम, जो आयत को झुठला दे, जो आयत को बदल डाले, जो आयत के मानी और मफाहीम को तब्दील करने की कोशिश करे, उसने अल्लाह के बयान को बदला, और जिसने अल्लाह के बयान को बदला वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ आयत में जितने वली हैं उन्हें वली एक जैसा मानना है, उन्हें क्या करना है? वली। और वो कैसे होंगे? अगर मैं वहां तक पहुंच गया तो तकरीर के आखिर में नतीजा दूंगा, लेकिन जब यहां तक आ गए ना कि जिनका तारुफ है वो सारे हैं एक जैसे वली, वो कैसे हैं? एक जैसे वली हैं। अब मैं तारुफ शुरू करता हूं जो अल्लाह ने तारुफ करवाया। पहले वली का तारुफ करवाते हुए खुदाबंद आलम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है। एक मुश्किल जगह पे पहुंचा हूं और यहां मुझे आपका साथ चाहिए। कुरान मजीद में जिन ओहदों का तज़किरा किया गया है ना, उन ओहदों में एक ओहदा नबूवत है, एक ओहदा रिसालत है, एक ओहदा इमामत है, एक ओहदा विलायत है। इन 4 ओहदों का कुरान में तज़किरा है। तवज्जो है अज़ान मोहतरम। मसलन मैं आयतें पढ़ देता हूं ताकि आसानी हो जाए। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना, वो वक्त याद करो जब हमने नबियों से अहद लिया। इसका मतलब नबूवत एक ओहदा। अहद क्या लिया? वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लिमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलन मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम। हमने अहद ये लिया कि हम एक रसूल भेजेंगे। तवज्जो अज़ान मोहतरम, हम क्या करेंगे? एक रसूल भेजेंगे। तो अंबिया नबी एक ओहदा, रसूल दूसरा ओहदा। एक तीसरा ओहदा कुरान में वो है इमामत। वजअलनहुम आइमतन यहदूना बिअमरिना, उन्हें हम इमाम बनाएंगे जो हमारे अम्र से हिदायत करेंगे। उन्हें हम इमाम, वजअलनहुम, हमने उन्हें इमाम बनाया, तुमने नहीं। इसका मतलब इमाम बनाना उसका काम है, हमारा नहीं। हमारा काम मानना है। तो पहला ओहदा नबूवत, दूसरा ओहदा रिसालत, तीसरा ओहदा इमामत, चौथा ओहदा है विलायत। चौथा ओहदा क्या है? विलायत। और जितने आप चुप है ना, इंशाअल्लाह इतनी दुआ करेंगे, नबूवत, रिसालत, इमामत, विलायत, ये 4 ओहदे कुरान मजीद में हैं। और पूरे चैलेंज से मेलसी में इस दरबार के मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, कोई पूरे कुरान मजीद में मुझे एक आयत नहीं दिखा सकता जहां अल्लाह ने अपने आप को नबी कहा हो, या अल्लाह ने अपने आप को रसूल कहा हो, या अल्लाह ने अपने आप को इमाम कहा हो। ये विलायत इतना बड़ा ओहदा है, अल्लाह कहता है मैं वली हूं। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला को इज्जत अता फरमाए। ओहदों में से जिस ओहदे को अल्लाह ने अपने लिए चुना वो ओहदा क्या है? विलायत का ओहदा है। तवज्जो रहे अज़ान मोहतरम, जिस ओहदे को, हाँ, उस हस्ती के इसाले सवाब के लिए मजलिस है जिसकी सारी जिंदगी विला व अज़ा के सफर में गुजरी, सारी जिंदगी विला व अज़ा की खिदमत करते हुए गुजरी, अपनी औलाद में भी इसी पैगाम को मुंतकिल किया। चाहता हूं उसके ईसाले सवाब की मजलिस में उसकी रूह की खुशनुदी के लिए वही पढ़ा जाए जो वो फैलाता रहा। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ, इतना बड़ा ओहदा कि उसने अपने लिए और किसी ओहदे को नहीं चुना, अपने लिए उसने विलायत के ओहदे को चुना। और इतना चुना कि कुरान मजीद में कम अज कम 40 जगह पर उसने खुद को वली कहा।
توجہ اذان محترم، کم از کم 40 جگہ پر اللہ نے اپنے آپ کو ولی ارشاد فرمایا۔ اب پہلا ولی کون؟ اللہ۔ لیکن یہاں پہ جو مجھے اپنے پڑھے لکھے دوستوں سے توجہ چاہیے وہ یہ ہے کہ پہلے ولی کا تعارف کرواتے ہوئے اس ولی کا نام لیا گیا، انما ولیکم اللہ، پہلے ولی کا نام لیا گیا۔ کیا لیا گیا؟ شامل رہیے گا تو نتیجے دوں گا۔ پہلے ولی کا نام، اور یہ اللہ اس کا اسم ذات ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اس کا اسم، باقی جتنے ہیں نا وہ اس کے اسم صفات ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، یہ جتنے ہیں یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ آیت میں وہ ذاتی نام لایا ہے، صفاتی نام نہیں لایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفاتی نام اس نے اپنے علاوہ انہیں بھی دیے ہیں جن میں صفات ہے۔ توجہ اذان محترم، صفاتی نام اس نے اپنے علاوہ ان ہستیوں کو بھی دیے ہیں کہ جن میں صفات پائی جاتی ہیں۔ مثلا سورہ توبہ کو جا کے پڑھیے گا، اس نے اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرا حبیب کون ہے؟ حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سنو، میرا حبیب رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ توجہ اذان محترم۔ ہاں، جو دنیا والے فتوے لگاتے چلے جاتے ہیں نا کہ ان کے اندر وہ صفات نہ دیکھا کرو کہ جو صفات اللہ میں پائی جاتی ہیں، میرے محترم دوست، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو رؤوف بھی کہا ہے، رحیم بھی۔ پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے، یہیں سے کوئی قرآن مجید اٹھا کے لے آئے۔ قرآن مجید کی جیسے ہی آپ جلد پلٹیں گے نا، جلد، تو سب سے پہلے وہاں پہ اللہ کے صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں۔ ان ناموں میں رؤوف بھی ملے گا، ان ناموں میں رحیم بھی ملے گا۔ اور اگر قرآن اٹھا کے لانے میں زحمت ہے تو ذرا سورہ الحمد پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ رحیم اللہ کا نام ہے یا نہیں؟ جو اس کا اپنا نام ہے اس نے وہی نام محمد کو دیا ہے۔ ہائے ہائے، توجہ ہے دانے محترم، جو اس کا اپنا نام ہے وہی نام اس نے اپنے حبیب کو دیا ہے۔ اس کا مطلب جیسا رحیم وہ ہے ویسا رحیم اس نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ اور جب ہم رسول کے دروازے پہ پہنچے نا تو رسول نے ارشاد فرمایا، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے، جو کچھ میں ہوں وہی کچھ علی ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ جو کچھ میں ہوں وہی کچھ علی ہے۔ اگر میں رؤوف ہوں تو وہ بھی رؤوف ہے، اگر میں رحیم ہوں تو وہ بھی رحیم ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے صفاتی نام ان 14 کو دیے ہیں جن میں اس کی صفتیں نظر آتی ہیں۔ توجہ اذان محترم، اب یہاں پہ ایک بات کہہ دوں، جب اس نے اپنا نام ہی ان کو دے دیے پھر اختیار مانتے کیا مشکل ہے؟ نام اختیارات کا ہی مظہر ہے نا، جتنے اس کی صفات ہیں وہ اس کے اختیارات کا مظہر ہے۔ جب اس نے وہ نام انہیں دے دیا تو پھر اختیار بھی انہیں دے دیا۔ جب اختیار بھی انہیں دے دیا پھر ان سے مانگنا شرک نہیں، توحید ہے، پھر ان سے مانگا جائے گا۔ لیکن چلے یہاں پہ ایک بات اور دوستوں کے سامنے عرض کر دوں۔ میں نے کہا اس نے اپنے صفاتی نام ان ہستیوں کو دیے ہیں، صفاتی نام ان ہستیوں کو دیے، لیکن اس نے یہ جو ذاتی نام ہے نا یہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ یہ جو اللہ ہے یہ نام اس نے اپنے علاوہ، یہ اس نے کہا یہ میرا ذاتی نام ہے، یہ میں ان 14 میں سے بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ لیکن عامر اس میں وجہ یہ نہیں کہ وہ دینا چاہتا نہیں۔ ایک مثال سے سمجھاؤں، مجھے عامر کوئی تحفہ دے، شاہ صاحب کوئی تحفہ دے، میرا حق بنتا ہے کہ میں وہی تحفہ انہیں واپس کر دوں؟ نہیں نا۔ کیوں؟ انہوں نے محبت سے مجھے دیا، میرا حق یہ بنتا ہے میں سنبھال کے رکھوں اور میں کسی کو بھی نہ دوں۔ یہ صفت تحفے میں ہونی چاہیے، ٹھیک، کیونکہ تحفہ انہوں نے دیا، اب انہیں واپس کروں تو ان کی توہین، کسی اور کو دوں تو میری بے پرواہی۔ اس کا مطلب جو کسی کی طرف سے تحفہ ملتا ہے نا وہ کسی اور کو تو کیا اسے بھی واپس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے یہ نام ان 14 میں سے بھی کسی کو اس لیے نہیں دیا کہ یہ نام اس کو ان کا دیا ہوا ہے۔
हाय हाय, अल्लाह अकबर। उसका नाम अल्लाह इन्होंने रखा है। परेशान है? नहीं। अल्लाह अकबर। ये रिसालत भूल गए। या रसूल अल्लाह, या अली, सलामत रहे जी। ठीक होगी, 15 खत्म कर देंगे। ये नाम उसका इनका रखा हुआ है। उसका नाम हमेशा से अल्लाह नहीं था। तवज्जो अज़ान मोहतरम, परेशान होना इनका हक बनता। उसका नाम हमेशा से अल्लाह। पहले एक पढ़े लिखे दोस्तों के लिए मिसाल, फिर एक आम मिसाल दे दूंगा ताकि हर एक को समझ में आ जाए। फलसफे में यह बात तय है कि कदीम सिर्फ एक है। दुनिया में दो ही तरह की चीजें हैं, एक कदीम, एक हादिस। कदीम उसे कहते हैं जो हमेशा से हो, हादिस उसे कहते हैं जो बाद में वजूद में आए। ठीक, मसलन हम सारे हादिस हैं, अल्लाह कदीम है जो हमेशा से है। जो हमेशा से हो वो कदीम, जो बाद में वजूद में आए वो हादिस। और यह तय है कि कदीम सिर्फ एक है, वो अल्लाह की जात है। वो कौन है? अल्लाह की जात। अब अगर हम नाम को भी कदीम मान ले तो कदीम दो हो जाएंगे। अगर हम उसके नाम को कदीम मान ले तो कदीम दो हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ उसका नाम हमेशा से अल्लाह नहीं था। जात थी उसकी, नाम नहीं था। और आसान करूं, मैं जब दुनिया में आया या आप में से कोई दुनिया में आया, कोई नाम था? नहीं था। किसने रखा? मां बाप ने। क्यों? उन्हें जरूरत पड़ी बुलाने की, तो उन्होंने नाम रख दिया कि हम इसे इस नाम से बुलाएंगे। इसका मतलब हुआ नाम वो रखता है जिसने बुलाना होता है। तवज्जो, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। नाम की जरूरत ही तब पड़ती है जब पुकारना होता है, जब बुलाना होता है, जब तारुफ करवाना होता है। मैं पैदा हुआ, कुछ अरसे बाद दोस्त अहबाब आए, उन्होंने आके कहा ये बच्चा कौन है? उन्होंने कहा बाकिर हमारा बेटा। तवज्जो है जाने मतलब, यानी जब पहचानवाना था तो मेरा नाम बताया गया, जब पुकारना था तो नाम रखा गया। अल्लाह का कोई नाम नहीं था, लेकिन जब उसने इन 14 को बनाया तो इनसे पूछा मन आना, मैं कौन हूं? इन्होंने पुकार के कहा अंत अल्लाह, तू अल्लाह है। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयदा सलामत है या अली। ठीक है जाने मोहतरम, तू अल्लाह है। और उसे ये लफ्ज अल्लाह इतना पसंद आया कि उसने कहा अब से मेरा बस यही नाम है, ये मेरा जाती नाम होगा, बाकी हर नाम किसी को दूंगा, लेकिन ये नाम मेरे अलावा किसी का नहीं होगा। ये नाम सिर्फ मेरा होगा क्योंकि दिया इन्होंने है। और इन्हें भी इसलिए नहीं दे रहा कि इनका दिया हुआ तोहफा है। और यहां तक अगर आ गए हो और कहीं परेशानी हो तो उस परेशानी को मजीद बढ़ाने के लिए मेरा सवाल, जहां चाहे अपनी मर्जी के मौलवी के पास ले जाना और उससे जाके पूछना अल्लाह का मतलब क्या है। तवज्जो, ये जो लफ्ज अल्लाह है, इस लफ्ज का मतलब क्या है? परेशान हुए आप? लफ्ज अल्लाह का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा आपको जवाब मिलेगा जिसकी इबादत की जाए उसे अल्लाह कहते हैं। मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं झूठ। जिसकी इबादत की जाए उसे इलाह कहते हैं। कलमा क्या पढ़ते हो? ला इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। जिसकी इबादत की जाए उसे इलाह कहते हैं। अल्लाह का मतलब ढूंढ के लाओ, अल्लाह का मतलब क्या है? कोई बता इसलिए नहीं सकेगा कि उसने तो सिर्फ सुना है। बताएंगे बस वो जिन्होंने रखा है। सलामत है, मौला को इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ, बताएंगे सिर्फ वही जिन्होंने ये नाम रखा है। और जब साइल अपना सवाल लेकर मेरे इमाम के दरवाजे पर आया, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किसी को हवालों का शौक हो तो किताब का नाम है अत-तौहीद, लिखी हुई है शेख सद्दूक की।
ठीक है ज़ान मोहतरम, हवाला पेश कर दिया अपने दोस्तों के सामने। उसने आगे इमाम से पूछा, मौला ये जिसकी इबादत करते हो और सुना यही है कि नाम भी आपने रखा है, इसके नाम का मतलब क्या है? तवज्जो मेरी जाने मेरे पढ़े लिखे दोस्त, इसके नाम का मतलब क्या है? इमाम ने इरशाद फरमाया, वो बंदे होते हैं जिनके पूरे नाम का एक मतलब होता है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, वो बंदे होते हैं जिनके पूरे नाम का एक मतलब होता है। ये खालिक है, इसके नाम के हर हर्फ का मतलब अलग है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, ये बता वही सकते हैं जिन्होंने हर्फों को जोड़ के लफ्ज बनाया हो। जो हर्फों को जोड़ के लफ्ज बनाए वही बता सकते हैं मतलब क्या है, हर्फ जोड़े कैसे हैं। उसने कहा, मौला फिर आप इरशाद फरमाइए ना, आपके खालिक के इसमें ज़ात अल्लाह के हर हर्फ का मतलब क्या है? अगर आप यहां तक मेरे साथ आए तो तकरीर आगे बढ़ेगी, आप यहां पे रह गए तो मैं चला जाऊंगा यहां से। मतलब बता, मैं नहीं रहा, मतलब बता इमाम रहे हैं और एक एक हर्फ का मतलब बता रहे हैं। कहा, मौला आपके खालिक अल्लाह के नाम का मतलब। इमाम ने इरशाद फरमाया, बता मेरे रब के नाम का पहला हर्फ क्या है? मेरे रब के नाम का पहला हर्फ क्या है? उसने कहा, मौला पहला हर्फ है अलिफ। पहला हर्फ क्या है? अलिफ। इमाम ने फरमाया, अलिफ लिखा कैसे जाता है? अलिफ लिखा के, अलिफ ऐसे लिखते हैं ऊपर से नीचे। ये कलम उठाएं, अलिफ लिखना है, कैसे लिखा जाएगा? ऐसे ऊपर से लिखिया जे कदा है, ऊपर से नीचे अलिफ लिखा जाता है। इमाम ने कहा, ये जो ऊपर से नीचे अलिफ ऊपर से नीचे लिखा जाता है, इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे जितनी नेमतें आती हैं हमारी वजह से आती है। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। वहां से यहां जितनी नेमतें नाजिल होती हैं वो हमारी वजह से होती हैं। अलिफ जाहिर यही करता है कि सारी नेमतें हमारी वजह से हैं, इसीलिए हरूफ तहज्जी का पहला हर्फ अलिफ लिखा गया, ताकि बच्चा जब पहला हर्फ लिखे तो उसे पता चले नेमतें 14 के सदके आती है। जितनी नेमतें वहां से यहां नाजिल होंगी वो हमारी वजह से होंगी। कहा, मौला फिर दूसरा हर्फ लाम है। इसी पे मैंने चेहरे देखने हैं। दूसरा हर्फ क्या है? लाम। मौला इस लाम का मतलब क्या है? इमाम ने इरशाद फरमाया, ये लाम हमारी विलायत की लाम है। हाय हाय, ये लाम हमारी विलायत की लाम है। उसने कहा, मौला फिर ये लाम 2 दफा क्यों आई है? इमाम ने इरशाद फरमाया, 2 दफा इसलिए आई है ताकि दुनिया को पता चले विलायत मुस्तहब नहीं वाजिब है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयदा सलामत रखें जिनके हाथ उठे हैं। विलायत 2 दफा आई इसलिए ताकि दुनिया को पता चले ये मुस्तहब नहीं, बल्कि मुझसे सबका तो लिसानी हो गई। जो लफ्ज रिवायत के है ना आमिर, वो लफ्ज वहां लफ्ज वाजिब नहीं है, वहां लफ्ज लाजिम है। वहां क्या लफ्ज है? ये वाजिब और लाजिम में फर्क जानते हो? वाजिब किसे कहते हैं, लाजिम किसे कहते हैं? वाजिब वो होता है जिसकी कज़ा मुमकिन हो। मोहतरम, फजर की नमाज वाजिब है, किसी वजह से रह गई, बाद में कज़ा अदा हो सकती है। रोजा वाजिब है, बीमारी की वजह से रह गया, बाद में कज़ा की जा सकती है, रोजा रखा जा सकता है। वाजिब जिसकी कज़ा हो जाए, लाजिम जिसकी कज़ा हराम हो। हाय हाय, लाजिम जिसकी कज़ा हराम हो। इमाम इरशाद फरमा रहे हैं, विलायत वाजिब नहीं लाजिम है। इसका मतलब जिंदगी के किसी लम्हे विलायत की छुट्टी नहीं है। या अली। और हाँ हाँ, ये तो बड़ी सीधी सादी सी बात है, आपकी जिंदगी की रूटीन है। जब दुनिया में आते हो तो कान में सबसे पहले क्या है? अजान। उस अजान में क्या है? तौहीद, रिसालत, विलायत। इसका मतलब अभी आए थे तो लाजिम हो गई। हाँ, और जब कब्र में लिटाते हुए आखिरी अमल क्या करते हो? तलकीन। जनाजे के बाद
तलकीन, उस तलकीन में क्या बताते हैं? हल अंत अल अहद अल्लज़ी, क्या उस वादे पे बाकी है जो तू वादा हमारे दरमियान कर रहा था? कौन सा वादा? अल्लाह वादहू ला शरीक है, मोहम्मद उसका रसूल है, अली तेरा वली है। तवज्जो है अज़ान मोहतरम? हाँ यार, हाँ कब्र में लिटा के पूछते हैं क्या उस वादे पे कायम है जिस वादे पे हमें छोड़ के गया था? कौन सा वादा? अली की विलायत का वादा। तो वहां फिर पूछना हक बनता है ना मौलवी से कि सारी जिंदगी तू कहता रहा मुस्तहब है और आज कह रहा है याद है। जो है नहीं, मैं मिसाल आपके सामने एक और पेश कर दूं। और जी शरीयत में जितने मसाइल हैं ना वो 5 तरह के मसाइल हैं शरीयत में, कोई छठी तरह की चीज ही नहीं, 5 तरह के मसाइल हैं। परेशान हो गए? कितने मसाइल हैं? 6वीं किस्म ही कोई नहीं। वाजिब, मुस्तहब, मुबाह, मकरू, हराम। तवज्जो, बंदे कहते हैं मजलिस में तबलीग नहीं होती, इसके अलावा कौन सी तबलीग होती है? वाजिब, मुस्तहब, मुबाह, मकरू, हराम, ये 5 किस्म की चीजें, छठी किस्म की चीज ही कोई नहीं। अगर कोई छठा शरीयत का मसला बताए मैं उसकी शागिर्दी करूं। 5 चीजें, वाजिब, मुस्तहब, मुबाह, मकरू, हराम। तफसील यहां से, हराम वो जिसका ना करना जरूरी, अगर कर लिया मैशर में सवाल भी होगा, मार भी पड़ेगी। मसलन शराब पीना हराम, नहीं पी सकते, पिएंगे रोज़े मैशर सजा मिलेगी। उसके बाद मकरू, मकरू उसे कहते हैं ना करो तो बेहतर, कर लो तो गुनाह कोई नहीं। तवज्जो अज़ान मोहतरम। मसलन जब आप जानवर, परेशान तो नहीं होंगे ना आप जरा, जब आप जानवर ज़िबा करते हैं तो ये जानवर के जितने ऑर्गन्स होते हैं ना, गुर्दे, कलेजी, पाए, ये सारे मकरूहात में हैं। ये सारे क्या हैं? मकरू हैं। यानी बेहतर है कि आप ना खाएं, लेकिन अगर आप खाएं तो आप पे गुनाह कोई नहीं। तवज्जो है? खा लें तो गुनाह। मकरू भी इसलिए रखा गया कि ये ऑर्गन्स जितने हैं इनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है और कोलेस्ट्रॉल नुकसान देता है। ठीक है जाने मोहतरम, इसलिए बेहतर है कि ना खाएं, लेकिन अगर आप खा लें तो गुनाह कोई नहीं। ऐसी चीज मकरू है कि जिसे मना किया जाए, लेकिन अगर आप कर लें तो आप पे गुनाह कोई ना हो। उससे अगली बात है मुबाह। मुबाह उसे करते थे कि जिसका सवाब और गुनाह से ताल्लुक ही कोई ना हो। मसलन मैं यहां से बाहर निकला, मेरा दिल किया मैं 7 अप पीऊं, ठीक है, अब मैं पी लूं तो सवाब कोई नहीं, ना पीऊं तो गुनाह कोई नहीं। ये अमल मुबाह कहलाता है जिसका सवाब और गुनाह से ताल्लुक। उससे अगला अमल है मुस्तहब। मुस्तहब उसे कहते हैं जिसे करो तो सवाब, ना करो तो गुनाह कोई नहीं। तवज्जो अज़ान मोहतरम। मसलन आप जब फजर की नमाज के लिए उठते हैं तो 2 वाजिब रकतों से पहले 2 सुन्नत पढ़ते हैं आप। ये जो 2 सुन्नत हैं ये मुस्तहब हैं। ये क्या है? यानी अगर आप पढ़ें तो बड़ा सवाब, अगर आप ना पढ़ें तो रोजे मैशर इनके बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा। परेशान हो गए आप? जिन्हें फजर मुश्किल लग रही है मगरिब पे आता हूं। मगरिब के 3 फर्ज वाजिब पढ़ने के बाद 4 रकत 2-2 करके सुन्नत, वो क्या है? वो 4 रकतें मुस्तहब हैं। अगर वो आप पढ़ें तो बड़ा सवाब, उन 4 रकतों का 1000 रकतों जितना सवाब है। वो 4 पढ़े बड़ा सवाब, लेकिन अगर ना पढ़े गुनाह कोई नहीं, रोजे मैशर पूछा नहीं जाएगा। ये जिसे करें तो सवाब है और ना करें तो गुनाह कोई नहीं, इसे मुस्तहब कहते हैं। इससे अगला अमल वाजिब है। वाजिब वो कहते हैं जिसे करना जरूरी है और अगर ना किया गया तो रोजे महशर सवाल होगा। तवज्जो अज़ान मोहतरम। जिसे करना जरूरी, अगर ना किया तो रोजे महशर सवाल होगा कि इसे क्यों नहीं किया था। यानी जिसके बारे में सवाल होना है वो मुस्तहब नहीं वाजिब है।
तवज्जो अज़ान मोहतरम, जिसके बारे में सवाल है वो मुस्तहब नहीं, वाजिब है। अब शिया सुन्नी किताबों की जिम्मेदारी ले रहा हूं। रोज़े महशर बंदे अपने आमाल चेक करवा कर जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। आवाज़ कुदरत आएगी, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, फरिश्तों इन्हें रोको, अभी मैंने इनसे सवाल करना है। उस वक्त फरिश्ते पूछेंगे, मेरे अल्लाह कौन सा सवाल? आवाज़ आएगी, सअलहुम अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, इनसे अली की विलायत का सवाल करो। अल्लाह अकबर, जियो या अली, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमा, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, शिया सुन्नी किताबों में है कि वहां अली की विलायत का सवाल होगा। जब अली की विलायत का सवाल होगा, इसका मतलब मुस्तहब नहीं, वाजिब है। इसका इकरार जरूरी है। बल्कि नहीं, मुझे शिया किताबों से ज्यादा सुन्नी किताब की रिवायत पसंद है। रिवायत सिवाय के मोहरका में मौजूद है। इब्न हजर मक्की ने रिवायत को लिखा है। हमारे यहां रिवायत यह है कि जब बंदे आमाल चेक करा के जन्नत जा रहे होंगे, जन्नत के दरवाजे पर रोका जाएगा और अल्लाह कहेगा, इनसे विलायत अली के बारे में सवाल करो। और अगर वो अली की विलायत के इकरार में जवाब देंगे तो जन्नत में, और आमाल के बावजूद अगर अली की विलायत का पता ना हुआ तो जहन्नुम में। आमाल के बावजूद, यह है शिया रिवायत, शिया किताबों में। अहले सुन्नत की रिवायत बताऊं, जेड़े तुसी परेशान हो, मैं नहीं बताता। या अहले सुन्नत किताबों की रिवायत यह है, वो ये बयान करते हैं कि जब रोज़े महशर बंदे पे सवाल होगा आमाल का, तो जिसके आमाल नहीं होंगे उसके लिए जहन्नुम लिख दिया जाएगा। उसके लिए जहन्नुम, किसके पास अमल ही कोई नहीं, जहन्नुम ले जाओ। फरिश्ते हिसाब किताब ले रहे होंगे, वो देखेंगे अमल ही कोई नहीं, जहन्नुम लिख दिया। अच्छा, ये मैंने कहा, आमिर ने कहा सुभान अल्लाह। ये कहीं से कोई भी होता ना, वो कहता सुभान अल्लाह। फरिश्ते हिसाब लें तो सुभान अल्लाह, अली हिसाब लें तो अस्तगफिरुल्लाह। तो जो है हाँ, बहरहाल इब्न हजर मक्की ने लिखा कि जब फरिश्तों ने अमाल का हिसाब लिया, मौला सलामत रखे आपको, तो उन्होंने देखा अमल कोई नहीं, जहन्नुम लिखा, और बंदे को घसीट के वो जहन्नुम, अहले सुन्नत रिवायत, वो बंदे को घसीट के जहन्नुम ले जा रहे थे। जैसे ही वो जहन्नुम के किनारे पहुंचेंगे, आवाज़ कुदरत आएगी, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, अभी मैंने इनसे सवाल करना है। फरिश्ते कहेंगे, मेरे अल्लाह इनके लिए जहन्नुम लिखी जा चुकी, अब कौन सा सवाल? आवाज़ कुदरत आई है, तुमने लिखा, मैंने तो नहीं। हाय हाय, ये जो जहन्नुम लिखी है ये तुमने लिखी है, मैंने तो नहीं लिखी, अभी मेरा सवाल बाकी है। कहा, मेरे अल्लाह अब कौन सा सवाल है? फिर आवाज़ कुदरत आएगी, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनसे सवाल करो, अभी मेरा सवाल बाकी है। मेरे अल्लाह कौन सा सवाल? आवाज़ आएगी, सअलहुम अन विलायत अली इब्न अबी तालिब, इनसे अली की विलायत के बारे में सवाल करो। अगर इनकार कर ले बेशक जहन्नुम ले जाओ, और अगर इकरार कर ले रास्ता बदलो, जन्नत ले जाओ। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमा, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। तवज्जो है अज़ान मोहतरम, इसका मतलब रोज़े महशर अली की विलायत वो चीज है कि अगर शिया किताबें पढ़ोगे तो विलायत के बगैर अमाल कोई फायदा नहीं देंगे, और अगर सुन्नी किताबें पढ़ोगे तो अमल के बगैर विलायत फायदा दे देगी। तो मैं परेशान हो गए। अब सलवात पढ़े बाबा दे बुलंद आलिम। और यही अल्लाह ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया, ये सिर्फ रिवायत नहीं, कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने सूरह आल इमरान में इरशाद, जहां ये इरशाद फरमाया ना कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, वहां खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्नमा तवफ़्फ़ौना अजूरकुम यौमल क़यामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और हमने तुम्हारे अजर को रोज़े क़यामत पे मौकूफ कर दिया है। वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिसे जहन्नुम के दरवाजे से हटाकर जन्नत ले जाया जाएगा
وہی کامیاب ہوگا. تو اب جہنم کے دروازے سے ہٹا کر جنت لے جانے کی طاقت صرف علی کی ولایت میں ہے. سلامت یہ وہ واحد چیز ہے کہ روز محشر اگر تمہیں کچھ بچا سکتا ہے تو علی کی ولایت. اور اگر یہ نہ ہوئی پھر اعمال کے پہاڑ بھی ہوئے کوئی فائدہ نہیں دیں گے. رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی اگر علی کی ولایت نہ ہوئی. بات کہیں سے کہیں نکل گئی. میں اللہ کا مطلب بتا رہا تھا. توجہ ہے حضرات محترم. الف کا مطلب یہ نعمتیں وہاں سے یہاں جتنی آتی ہیں ان کی وجہ سے آتی ہیں. پہلی لام ان کی ولایت کی لام ہے. دوسری لام اس لیے لائی گئی کہ دنیا کو پتہ لگے یہ لازم ہے. اور بس یہیں پہ شاید تقریر کو چھوڑ دوں. کہا مولا پھر یہ جو آخر میں ہے اس ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو اللہ کے آخر میں ہے نا یہ وہ حلوے والی ہے نہیں, یہ دائرے والی ہے جس کا دائرہ ہوتا ہے, یہ وہ والی ہے. کہا مولا اس ہے کا کیا مطلب ہے؟ امام نے کہا ہے کی شکل. اس نے کہا مولا دائرہ. کہا اس کا مطلب یہ ہے روز محشر اللہ ولایت کے دشمنوں کو دائروں میں گھیر کے مارے گا. اللہ اکبر. سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. روز محشر اللہ ولایت کے دشمنوں کو دائروں میں گھیر گھیر کے عذاب دے گا. آپ کے یہاں محاورہ ہے نا گھیر کے مارنا. روز محشر ولایت کا دشمن گھیر کے مارا جائے گا. توجہ ہے حضرات محترم. یعنی آسان نتیجہ آپ کے سامنے یہ پیش کروں کہ جس خالق نے اپنا نام بغیر ولایت کے نہیں چھوڑا تم اس کی عبادت بغیر ولایت کے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ وہ اپنا نام بغیر ولایت کے نہیں رکھتا. اور اس بات کا خیال کرنا روز محشر تم نے حساب اسی ولی کو جا کے دینا. ہاں محشر کے دن حساب اسی علی کو دینا ہے. جنہوں نے شام کی زیارت کر رکھی مولا قبول فرمائے. جنہوں نے نہیں کی مولا آپ کو لے کے جائیں. جو گئے ہیں وہ بار بار جائیں. لیکن وہاں پہ جا کے نہ صرف ہو کے نہ آیا کریں. اور وہاں پہ جو زیارتیں پڑھائی جاتی ہیں نہ صرف زبان سے ادا کر کے نہ آیا کریں. ان پڑھانے والوں سے پوچھا کریں پڑھ کیا رہے ہیں, کہہ کیا رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے. پاک شہزادی کی جو زیارت بی بی کے صحن میں لکھی ہوئی ہے اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے السلام علیک یا بنت من علیہ حساب الناس. اس بی بی پر سلام جو اس کی بیٹی ہے جس کے ذمے بندوں کا حساب ہے. ہائے ہائے کیا وجہ ہے حضرات محترم. یا تو زیارتوں سے جملے نکال دو, اور اگر جملے نکال نہیں سکتے تو پھر جس کا اقرار کرتے ہو سے مانو. وہاں حساب کسے دینا ہے؟ علی کو دینا ہے. 10 منٹ رہ گئے اذان میں نے مصائب بھی پڑھنا ہے, بس آخری جملہ اور سمٹ گیا میرا بیان. حساب کسے دینا ہے؟ نہیں دینا, علی کو دینا ہے. روز محشر حساب علی کے ذمے ہیں. فرشتے علی کے کارندے ہیں. حساب علی نہیں. یہاں سے کسی کو شک ہو وہ زیارت تو وہاں جاؤ گے تو شام پڑھو گے نا, یہاں مفاتیح الجنان پڑھی ہے تو اٹھا کے لے آؤ. اس میں غدیر کے دن کی زیارت پڑھنا. میں نے کہا یا کتابیں پھاڑ ڈالو, اور اگر نہیں پھاڑ سکتے تو مانو اس غدیر کے دن کی زیارت میں علی کو یوں سلام کیا گیا السلام علیک یا حاکم یوم الدین. اے محشر کے دن کے حاکم علی تجھے سلام. توجہ سلامت رہے. مولا آپ کو ذات عطا فرمائے. وہ مالک یوم الدین ہے, یہ حاکم یوم الدین ہے. حاکم ہے اس کا مطلب وہاں کس کو حساب دینا ہے؟ سارے بولو گے تو جملہ کہوں گا. کس کو حساب دینا ہے؟ علی کو حساب دینا ہے. پھر اتنا خیال کرنا حساب کس بات کا ہے؟ وہاں روٹیاں کتنی کھائی تھی, اعمال کا حساب.
اعمال کا حساب ہے نا، جب اعمال کا حساب دینا ہے، ہاتھ باندھ کے تمہارا مخلص ہو کے تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، اگر حساب علی کو دینا ہے پھر اتنا خیال کرنا ایسا نہ ہو کہ اعمال کی کتاب علی کے سامنے رکھ کے کہو یا علی اعمال تو لایا ہوں ان میں آپ ہی نہیں ہے۔ ہاں عمل وہ لے کے جانا جس میں علی دکھائی دے رہا ہو، جس میں علی موجود ہو۔ حساب علی کو دینا ہے، اور علی کی بیٹی نے اپنی زیارت میں سلام کو رکھا۔ بڑی محنت ہے علی کی بیٹی کی۔